بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bis sanadil muttasil ilal imam Muhammad ibni Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa bihi ilaihi qala haddatsana pasira Muhammadun Muhammad ibnu Yusufa se putra laki na Yusuf qala ampun adabu pasira Muhammad ibnu Yusuf dak katabu haddatsa ampun nyarita kina dak ka kaula Sufyanu pasira Sufyan dari siapa? Anil A'mashi dari A'mash dari siapa? An Salimin dari Salim ibni Abil Ja'di se putra laki na Abil Ja'ad an Quraibin dari Quraib dari siapa? An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Maimunata dari As-Sayyidah Maimunah zaujin Nabi rajina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ampun adabu pasara As-Sayyidah Maimunah dak katabu tawaddoa audu pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu akatiya wudu'na Rasulullah lis-salati kangkui as-salat ghaira rijlaihi salainna dua padana Rasulullah wa ghasala bal macoy pasara Rasulullah farjahu deka kamaluanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ban perkara asoba semere wa ma ban perkara asoba semere panapa ma hu dak ka rasul dak ka farjahu minal adza nyatana dari kotoran summa maka kare-kare afadha nuangaki pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi atas farjahu alma adka aing thumma maka kare-kare naha makna naha dia maknana jadi nahara apa maknanya? Sebenarnya naha najara nahaya naha maka kare-kare naha maka pengkir pasyaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam rijlaihi deka dua patana kanjeng Nabi faghasala maka lantas macoy pasyara kanjeng Nabi huma deka rijlai hadhihi tining kadisa kalakuan ghusluhu paneka siram kanjeng Nabi minal janabati
dari ra'ara junub. Jadi dalam hadis ini Sayyidah Maimunah salah situng rajina Ummul Mukminin, rajina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang tata cara mandi besarnya Kanjeng Nabi. Tata cara apa? Mandi besarlah Kanjeng Nabi. Artinya Sayyidah Maimunah melihat pertama kali ketika Rasulullah akan mandi besar, berwudu terlebih dahulu seperti wudunya untuk sholat. Cuma tidak sampai membasuh kedua kakinya Rasulullah. Jadi rijlahu di sini, jadi menuang macue dua padana Rasulullah dekik di budi. Makanya diceritakan marijria pas Rasulullah macue berseen wangaki aing dekah kameluanna ben perkara-perkara menghilangkan perkara atau kotoran-kotoran yang terkena pada kemaluannya. Baru setelah itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuangaki aing. Nuangaki aing dekah farjahu, kemudian baru membasuh kedua kakinya. Ya, ketika apa mencoe dekah kameluan kedua kaki Rasulullah pakai pengkir, artinya tidak sampai terkena dekah aing seengkunaki etongaki dekah kameluan nakela. Baru setelah itu Rasulullah membasuh keduanya. Babu ghuslir rajuli tining kepaning bab mandi naring lake ma'amraatihi apareng binina ar-rajul, mandi apareng maksudnya lake. Wa bihi qala hadatsana Adamu pasir Adam ibnu Abi Iyasin sepotra lake na Abi Iyas qala atabu pasira Adam kata bu hadatsana hadatsa ampun nyaritakeun ka kaulah Ibnu Abi Dhi'bin pasera Ibnu Abi Dhi'bin dari siapa? Ani Zuhri, dari Zuhri, an Urwata dari Urwah bin Zubair. Maksud Urwah di sini Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam, ponakan Nabi, ponakan Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah. An Aisyah dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat atabu pasra Aisyah katabu kuntu bada pasra qaula agtasilu paneka aseram pasra qaula ana engki qaula wan nabiyyu ban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aseram qaula sareng kanjeng Nabi min inain dari tebete wahidin sesetong min qadahin dari tebeta aing yuqalu sa'atu buah kilahu deka qadah al-faraqu panapa al-faraq makna al-faraq yaitu tebeta seesena kala aing dusok wawasa'ani. Jadi tebeta se esena ainga dusok dua sok yang mana al-faraq. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Aseram mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah asiram mandi bersama. Dari tebeta situng sampai dalam hadis lain diceritakan saling bergantian ketika nyelok aing ngala aing. Babul ghusli tining kepaneka bab narangake mandi bisai kalaban aing sakso wa nahwihi ban sabadana as-sa wa bihi laiqala hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin pasir Abdullah qala atabu pasir Abdullah
Laqadabu haddatsani ampun nyarita kini deka qaula Abdus Samadi pasir Abdus Samad qala adabu pasir Abdus Samad haddatsani Syu'bah haddatsa ampun nyarita kini deka qaula deka qaula siapa Syu'bah tu pasira Syu'bah qala tabu pasira Syu'bah dak kata bu haddatsani ampun nyarita kini dak ka qaula Abu Bakrin pasira Abu Bakar Ibnu Hafsin si putra lakin Hafiz qala tabu pasira Abu Bakar dak kata bu sami tu ampun mereng pasira qaula Abu Salamah dak ka Abu Salamah yaqulu halai atabu pasira Abu Salamah dak kata bu dakhaltu masuk pasir kaula anak engki kaula wa akhu Aisyata ben taritan laki na as-sayyidah Aisyah taritan apa as-sayyidah Aisyah siapa sih kocak as-sayyidah Aisyah Abdullah bin Yazid wahwa Abdullah bin Yazid itu taritan dari sepersusuan jadi Abu Salamah masuk moso taritan Sayyidah Aisyah seanya mana Abdullah bin Yazid Abdullah ibnu Yazidah saudara sepersusuan sareng Sayyidah Aisyah masuk dema ala Aisyah ta ata Sayyidah Aisyah fasa'ala maka atanya hadaka Aisyah akhuha pasira taritan laki na Aisyah saya mana Abdullah rah atanya dekat Sayyidah Aisyah atanya apa an guslin nabi dari asiram kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atanya bagaimana tentang seputar mandi besarnya kanjeng Nabi dan Abdullah bin Yazid atanda kataritanna itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lantas apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Fada'at maka nyo'on pasira Aisyah biinain kalaban tebetah terus nahwin biinain kalaban tabda nahwin sesa umpamana min sa'in dari sasok situng sok lantas Sayyidah Aisyah minta wadah yang seukuran satu sok mengiasi aing ukurannya berapa? Satu sok. Mari jeda bermah fakta salat maka asiram pasra Aisyah wa afadat ban nuangakib aing pasra Sayyidah Aisyah ala ra'siha atas serana Aisyah wa bainana ban panika beda dalam antarana kaula sataja wa bainaha ban antarana Aisyah hijabun tining hijab lantas ibakto jiria Sayyidah Aisyah apa minta wadah air seukuran satu sok beda ingat tapi setelah itu Sayyidah Aisyah mandi kemudian beliau menuangkan air kepada ke kepalanya ke serana. Jangan dikira pas mandi ada naring laki gelak enggak. Ternyata di sini dijelaskan kangkung menghilangkan gelak pikiran-pikiran yang jelek maka jelas lagi musuh perawi hadis dia apa bainana wa bainaha hijab. Ketika Sayyidah Aisyah mempraktikkan mandi gelak di depan siapa taritan Nabi si Anyama Abdullah musuh siapa gelak musuh siapa? Usama ya? Abu Salamah ya?
Masuk Abu Salamah ternyata itu ada hijabnya. Tadi berdengar beri pas langsung mandi asiram yadak nasi kedua ronja. Reh, pentingnya kita itu mengetahui cek reng bini teka mahram mah tapi cek abengkang yadakna mahram mah. Iya. Emang Rasulullah pada waktu itu ya Pak, Sayyidina Isa beda hijab, senotofi. Waktona aprek tekeki apa? Tata cara asirama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus qala atabu Abu Abdillah basira Abu Abdillah qala atabu Yazid basira Yazid ibnu Haruna sia putra lakin Harun wa Bahzun ban Bahz wal Juddiyu ban Juddi an Syu'bah dari Syu'bah qadra sa'in dak kalafat qadra sa'in dak kalafat qadra sa'in dak kalafat qadra sa'in. Jadi ada sebagian riwayat fada'at bi'inain qadri sa'in bi'inain qadri sa'in sisa ukuran sa' ini dalam berat lain. Wa bilai qala hadatsana Abdullah Basyara Abdullah ibnu Muhammadin saya putra lakina Muhammad qala atabu Basyara Abdullah dak kata bu haddatsa menyaritakina dak ka qaula sataja Yahya Basyara Yahya ibnu Adam si putra lakina Adam qala atabu Basyara Yahya ibnu Adam qala hadatsana Zuhairun Basyara Zuhair an Abi Ishaq dari Abi Ishaq qala atabu Basyara Abi Ishaq katabu haddatsana Abu Ja'farin Basyara Abu Ja'far annahu dazanguna Abu Ja'far kana panika bada Basyara Abu Ja'far inda Jabirin panika etikna apa Jabir ibni Abdillah si putra lakina Abdullah huwa engki Abu Ja'far wa abuhu ban bapana Ja'far huwa engki Abu Ja'far wa abuhu ban bapana Ja'far bada etikna Jabir bin Abdillah wa indahu ban panika bada etikna Jabir kaumun tining situng kaum. Di waktu itu selain Abdullah selain apa Abu Ja'far masa bapakna ada kaum yang juga duduk di sekitar Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Fasa'alu maka pada atanya pasar kaum huda ke Jabir anil gusli dari mandi raja. Faqala maka atabu pasar Jabir dak atabu yakfika sa'un yakfinya kopi kada kesampian sa'un panapa sa aing sa sa' cukup bagimu aing satu sa'. Faqala maka atabu rajulun pasira situng orang laki ma yakfi tak nyakopi panapa sa' ni dak ka kaula tak cukup dak ka badan kaula. Faqala maka atabu Jabirun pasira Jabir dak kata bukan beda panapa situng sa' yakfi panekan nyakopi panapa situng sa' man dak ka orang huwa sedining eman aufa huwa sedining eman aufa panekan lebih sempurna mingka kanthi pengsambian apana sya'ron ramfudha wa khairun ban lebih fokus mingka dari sambian. Summa maka kare-kare amanna ngi ammana amma ngimami ammana ngimami Basyara Jabir nanda ka kaula sataja fi thawbin dalam situng rasokan bermaksud dah bukti Nigeria berde salah situng kaum atanya dak ka Jabir tentang apa tata cara mandi besar. Tebuna sina Jabir
cukup bagimu satu sok aing. Lantas pada situng orang laki dengan ki. Situng orang laki kembangnya nyalkok. Iya, bahasanya kasarnya nyalkok. Protes, mengkritik. Punten tak cukup dak ka kaula. Sakoni kelu situng sok sakoni. Lantas sareng Jabir langsung ijawab. Maksud Jabir ijawab. Maksud Jabir apa? Ijawab. Apa jawabnya? Kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Mak tak cukup lambak ria situng sok itu sudah cukup bagi orang yang lebih sempurna rambutnya dari sambian, bahkan lebih fokus dari sambian. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja sudah cukup, apa boleh kangku impian. Rasulullah yang bentuk tubuhnya lebih fokus dari sambian cukup ngangkui situng sok, apa boleh sambian. Ada jawab siapa? Jawab Jabir dakaring laki kela. Wabihi ilaika la dasana Abu Nuaim wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.